ତାକୁ କାମ କର ମତେ ବିଷ ଟିକେ ଦିଏ ମୁଁ ତା ଖାଇବା ଥରେ ବିଷ ମିଶେଇ ଦେବି। ବାପା ଇଏ ଚୁଲେନି ତା ଖାଇବା ଥରେ ବିଷ ମିଶେଇ ଦେବି। ବାପା ମତେ ଟିକେ ମେଡିକାଲ ନେଇ ଚାଲ ବାପା। डायलॉग कैसे लो पूरा आपन को मोर हिसाब बाबू जदि प्रकृति आपन को भलो पाउतांती जदि प्रकृति आपन को भलो पाउतांती प्रेम करथांती तार से प्रेम भलो पाइबार खातिर रे मते बाध्य करंतुनी मु आपन को हाथ जोड़िछि सिंदूर हजिछि ताकू सहिछि गर्भर संतान नष्ट होइछि ताकू भी सहिछि কিন্তু আপনার উপরে দেবতার বদনাম কেবে भी সহি পাইবিনি মরি যাবি মো আত্মহত্যা করতে নাই কবে নাই प्रेम करुली और बाहवा को चाहूली अगर मेडिकल देता डॉक्टर कौन करे रिपोर्ट कौन बात मो मां बापा ने अचोक्या जाती ला
सिंदूर सिंदूर बाजिची सुमराती रे सिंदूर बाजिची सुमराती रे सिंदूर बाजिची सुमराती रे सिंदूर बाजिची सुमराती रे हे ईश्वर এই যে তোর বিচার ମୋ ଦୁଃଖ କରିବି କାହିଁକି ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ମଧ୍ୟ ମା ହେଇପାରିନି ସନ୍ତାନ ବଡ଼ ନ ହଉ ଅନ୍ତତଃ ମା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି ନା କ୍ଷତି କ'ଣ ସିନ୍ଦୁର ହଜିଥାଉ କି ଦରକାର ଅଛି ସିନ୍ଦୁରର ହେଲେ ସିନ୍ଦୁର ନଥାଇ ପୁଣି ଥରେ ମାତୃତ୍ୱ এইটা ମୋ ପାଇଁ କଳଙ୍କ ନା ପବିତ୍ର बहुत खुशी सर्वटे मतलब मिल गई आम बापा माँ बाप स्वप्न सब मैनेजर तक एफआईआर फेरी ने से एबे तुम मुक्त सिंदूर 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 बाजिची सुमराती रे सिंदूर बाजिची सुमराती रे सिंदूर बाजिची सुमराती रे सिंदूर बाजिची सुमराती रे ତମେ ବସିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ 308 ନମ୍ବର କେବିନର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ରେଡି ହେଇଅଛନ୍ତି ଆସ सिंदूर बाजिची